हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछु समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुच आपण भलरे रुहतु सुस्थ रे रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि तो हेछि आ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ ये सुंदर सकाळ आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। तो आज ब्लॉगटा स्टार्ट होती गरमा गरम चा पाखु कहीं सकाଳେ ना हल्का टिके टिके ठंडा पड़ुचे से कि सकाळ काम दाम सब सरे जे काम सब सराइता सरे देके करना चा टिके कर चा करके समस्त पीवा कि मु भी टिके चा पी देछि। आ चा पी दे सारापर आप भावुए कौन एत सका माछ गुंटिया कि बसले जे मु माछ केलौची कहीं ये माछ गला काली आसी रातिर आईटा हूँ करना शुक्रवार दिन भिडियो आ तो गुरुवार दिन करना माछ आसला तो से दिन माछ रांधि केड़े थी कि रांधि सब रखीदे आ गुरुवार दिन तो जाइला छाड़ खाई आम निरामिषर छाड़ खाई बन देते आई दिन रातिर बाबा करना मिलता सस्तार माछ मिलता बाबा दिने आसते मुझे डबार भर्ती करके रखीदे फ्रिज्रे आ माछ जेहेतु अच्छे तो मन खाली छक छकटा गुला केते शीघ्र माछ कम सरेमी सरईकी सकाळे करना भजा भाजी देकी पखाड़ा गंडे गंडे खाईदबा कि आ जहाँ खाइबा तो से कि आगर से कामटा सरेदेमी सरे देकी ताको रखीदेकी तापर जाके अन्य काम नागिमी। तो मो भिडियो एमती जोड़ी होकर रही था मो भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखो बिल्कुल भी स्किप करंतुनी आ मो भिडियो किसी भी यदि आपन को पसंद आता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जे मो भिडियो आपन को केमी लगुच बोलिकी आ कहीं नुआ करके मो भिडियो देखुंत तो प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे बेले भी वीडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो देखिपारे आ मो भिडियो को आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित टिके शेयर कर दिंतु मत भी टिके सपोर्ट हम कहीं आपणकर सपोर्ट आ भल पाइबा मत यूट्यूब रे वीडियो बनवाई प्रेरणा जोगाऊँगी आ साहस दौची। तो आपण सागर कथा हूँ माछ खेला तो मोर सरी जाइला माछ खेला सरी दे सारापर तापर नागी आउ जे कम सब मोर जो घर जो डेली काम जो थिला से कम मो नागी जेरकम कि गाई बंधा हुए ना यपटर गाई बंधा हुए तो 2 दिन 3 दिन गला बेलू घास सब से कांडी होची घास को सब खरका पुरका करके पाखे परिष्कार करदे परिष्कार करदेकी गाई की आनी एठी बांधिदेमी बांधि दे सारिकी बाछरी भी दिने आसमी तापर पाखर घास पकईदेमी बाछरी बांधिदेमी हेटी चुली पाखटा फांका हो सेपट साइडटा फांका होटा खरका पुरका करके चुल छुंच मारिकी सब रेडी करदेमी। यहाँ तो मोर सबुदिनिया कम आपण मैंने जानते तो से कम मो नागिनी आउ आज करना कालीठू आज मो देह टिके आहू टिके अधिका खराब हो थंडा ज्वर हो मत टिके कौन भल रकम हो मो भॉइस रू तो जानी पार्थुबे इच्छा तो होतलानी वीडियो रे भॉइस देकी वीडियो छाड़िया कि किंतु मु एइथि कि वीडियो छाड़नी जे ए वीडियो करना एक तो मोर वीडियो लेट रे जाउची तापरे पुनी मु जदी वीडियो जदी न छाड़ीमी ना ए वीडियो आहुरी भी लेट हो आ पुराना वीडियो दबा कि मते बिल्कुल भी भल लागुनी तो आपण मानकु भी भल लागिबनी जो पुराना वीडियो सब दबा कि तो से कि देह खराब सत्वे भी तो देह खराब ने कौन मु कौन घर काम दाम करू ना कई कौन आसिक मोर कर दौरान तो जेरकम घर काम दाम कर सेरकम यूट्यूब रे काम मु करमी तो से भाविकी मु करना यूट्यूब रे भॉइस दूची आ टिके एडजस्ट करदेवे कहीं देह पा कथा तो कोई होनी केते कौन होते करना मझे मझे एरकम बेसी किसी न भी 2 दिन 3 दिन थंडा ज्वर तो निश्चय होची कौन करवा आ सेटा तो हाथर ना जिते जहाँ कले भी तो गरम पड़ता तो वर्षा होता जो गरम लगुला तो हठात कि जिते थंडा लगिला सीटा करना जिते सीजन चेंज हुए ना यही रकम थंडा ज्वर हुए तो प्रथम गैलन को होता ताको छाड़ला मते है तो यही रकम लगी तो रही जा हो आपण माने टिके एडजस्ट करदेवे खास आपण मानक कि मु करना वीडियो बनाऊँगी देह खराब सत्वे भी आउ कौन कहमी तो आपण सागर कथा हूँ मु करना से गाई की बांधि देकी पलि आसनी बाछड़ी भी बांधि देती आ मो जा जड़े ना से आसी करना खरकाणी नापी
जो गोबर उठे नहीं सारा पर जे खरकाणी बाहर जो खंडे खंडे गोबर ताके नापी आसते कहीं गच मूल देने बैगण गच मूल देने गचटा करना हृष्टपुष्ट हुए सार बदलर यही सब जिनस खत जो दिखती गोबर खत तो यही खतटा ही गच मूल को बहुत उपकारी तो से तो गाई ना गुरु गाई ना तो मत आसिक कहले खरकाणी ने बोले कि मुझे हो नहीं जा गचर तो दबा कथा सेठू से करना खरकाणी नहीं जाते मुझे सब खरका फुरका करके रेडी करके चुली पाखे सब चुंच छड़ा मार थी परिष्कार होता आ बासन भी सब थिला यापर जाकि बासन कुसन सब धुआ धुई करती धुआ धुई करदेकि तापर करना गाधुआ पाधुआ कम मोर करी तो सबुदिन तो यही रकम कम एत सब कम सर सारा बेलू ना मत बहुत लेट होता तो देखिपे किरकम खरा आसिक कईटी पहुँचला तो ये सका हल्का हल्का शीत लगुच तो खरा आसला बेलू विरक्त लगुनि खराटा देह को बहुत सुंदर लगुच आटे दिन होगा बेलू से खराटा करना देह को काटुची आते थंडा बढ़ से खरा आमको आराम लगे जे खराटा खरा दिन में आमको माने कष्ट दौला से खराटा जिते शीत दिन आसो आमको आराम दब आ मन को शांति दब तो यहाँ तो प्रकृतिर नियम ताकू तो कई बदल पारे तो बहुत सारा बासन होता रात का बासन थिला सकाल जे चा पियाला एरकम जहाँ सब कुड़मुड़ जहाँ सब बासन थिला सब दिन धान की मो पलि आसनी टियल भात बसई देची आ लुगापटा भी सेठी सुखे दे आसी आ बासन अल्प किछि अछि ताके धुइमी आ सकाळे जे माछ आस्थिला ना से माछ चकर एते लेट कोन माछ भी माछ ना काली रातिर बाबा धिनी आस्थिले काना सकाळे एते सकाळे माछ मिलिबो न मिलिबो सेथि कि बाबा सकाळे माछ रातिर धिनी आस्थिले मु ताको रखि देतिनी सकाळे सब काम सरे देके तापरे कन्ना माछ केळेतिनी माछ केळेकी तापरे माछ धुईकी गाधुआ पाधुआ काम सब सरेकी ठाकुर पूजा करके रुटी तरकारी बनैनी रुटी तरकारी बन सारिकी तापर करना पलि आसनी माछ रांधिया कि माछ भाजिकी देलार छुआ मैंने पखाड़ खाई गले माछ भाजीदेनी आ दीपर कि जो तरकारी करमी ताकू भी रखिदेनी आ जहाँ माछ रहा ताकू खटा देदेनी खटा दे सारिकी पुणी चुली पाखे आसिकी छुंच छड़ा मारिकी भात बसई देची मत मैंने बहुत नागुजाक बहुत परिश्रम है सकाल उपर गला कम चलती चलती बसीगला को उठते इच्छा कौनी ये एतबू तो बासन धुआ कम मोर सरंतानी जे अल्प स्वल्प बासन अच्छी किंतु इच्छा कौना जाकि उठिकी जाकि बासन धोइया कि तो चाउल भी पुणी देची भातर भात तो बहुत शीघ्र हो तो तार भितर जाऊँगी अलस कने कौन हम से बासन पड़े माछ जे रांधनी माछ कढ़ाटा अच्छे धोईदेमी आउ मिकिल खाली गोटे ड्रेस अच्छी काली बेलगुड़ी बहुत सारा लुगा मु सफा कर देती मिकिल खाली जो गोटे ड्रेस अच्छी से धोईदेने कम सरी काली बेलगुड़ी पूरा माढ़िए लुगा धोईकी सुखे देती कि आज कम अच्छी तो लेट न करके जाऊँगी बासन से धोईदेमी बासन धुआ सरला टियल पाखड़ा पूरा परिष्कार है जी बाछी शुई गाई बंधाई बाड़ीर बंधाई से पट बाड़ीर से बंधाई बाछी ये बंधाई तो नहीं क्या घास पकईदेमी नहीं जगह से बंधाई घास देखिए उठी पड़ा घास खाए एवं जाऊँ तरकारी पत्रर व्यवस्था करमी से बाछी पाखर घास पकई देकी मु पलि आसनी करना चुली पाखक ये करना खाली माछ तरकारीटा अलरेडी तो माछर मु खटा दे देकी रखी आउ करना खाली माछटा जा झोल करमी आउ किछि तरकारी करमी कौन तरकारी करमी मो मन को आउ किछि आसिलानी माछ झोल करथिनी आउ करथिनी करना बैगण बिलाती तार गोटे चटुनी कर देइथिनी आउ करना खटा दिया माछ बस एतिकी ही तरकारी करथिनी आउ किछि करथिनी जो माछ झोल चटुनी माछ खटा दिया बस एतिकी ता माछ हेने करना ता संगे अलग किसी तरकारी खायापाई कि भल लगे सादा तरकारी ता संगे गोटे भजा हो ना गोटे चटुनी हो हेने आमर माने
ଖାଇବାଟା ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁନା ମାଛ ଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ବଡ଼ ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁନା ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ବାବା ସିନା କାଲି ରାତିରେ ଆମର ମାଛ ଘିନି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳ ପରଠୁ ଗଲା ମାଛବାଲା ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଛ ବିକିବା ପାଇଁକି। ଦିନ 12ଟା 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଘିନିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି, ଖାସ୍ କରି କାଲି ସିନା ଗଲା ଗୁରୁବାର ଛାଡ଼ ଖାଇ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଯୁଗରୁ କେହି ଛାଡ଼ ଖାଇ କରିଥିବେନି। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ ଖାଇ କରିଥିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳ ପହରୁ ଗଲା ମାଛବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି, 6-7 ଜଣ ମାଛ ଘିନିକି ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ମାଛ ବିକିବା ପାଇଁକି। ରଖିଛନ୍ତି ନ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ରଖିନାହୁଁ, କାହିଁକିନା ମାଛ ଆମର ଆସିଥିଲା। ଗାଁରେ ଆଉ ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ଡାକିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କର ମାଛବାଲାଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ନା ବେପାର ମାନେ ଭଲ ରକମ ହେବ। ଯେ ମାସ ସାରା ଯେଉଁ କିଏ ଖାଏ କିଏ ଖାଏନି, ଟିକେ ବେପାର ମାନ୍ଦାର ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କତରୁ ବେପାର ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ଖାସ୍ କରିକି ଆଜି ଦିନଟା ବେପାର ଭଲ ରକମ ହେବ। ଆଉ କୌଣସି ମାଛ ଆସିଥିଲାନି ବୋଲିକି ସେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ହେଉ, ତ ପାଣିଆଖିଆ ହେଉ, ଶିଳା ହେଉ, ଚୁନା ମାଛ ହେଉ କି ବଡ଼ ମାଛ ହେଉ, ସବୁ ମାଛ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଜି ଦିନରେ ସବୁ ମାଛବାଲା ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ରୋଷେଇବାସ ସରିଯାଇଥିଲା, ଖିଆପିଆ ବି ଦ୍ୱିପହରେ ସରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲିନି। ଆଉ ଖିଆପିଆ ସରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ହେଇଯାଇଥିଲା, ବେଳଉଳ ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାବା କ'ଣ ନା ଆଣିଥିଲେ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁକି ପୁଆ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ, ମାନେ ଚାରା। ଯେ ଚାରା ବୋଲିକି ଓଲକୋବି ଚାରା, ଫୁଲକୋବି ଚାରା ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ଚାରା ସବୁ ଘିନିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ତ ଶୀତ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ତ ଏଇସବୁ କାମର ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଏଇସବୁ କାମ ଆକୁ ତ ଛାଡ଼ିକି ରହିହେବନି। ପରିବା ତ ମିଳୁଛି, ଏଇସବୁ ପରିବା ତ ମିଳୁଛି, ଆମେ କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ିରେ ଯେ ପରିବା କରିଥାଉ ନା, ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଯେଇଟା ନା, ସେଇଟା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ ମନକୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ବାବା ଏଇଟା ହାଣିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ନା ଯାଇକି ଦ୍ୱିପହରେ ଯାଇକି ଘିନିକି ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ନା ସବୁ ଚାରା ଘିନିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ବାବାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା କ'ଣ ପାଇଁକି ଆଣିଛ? ଚାରା ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ, ଇଏ শুধু ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା। ତ ବାବା କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାରା ପକାଇଥିବେ, ତ ବାତ୍ୟା ଆଗରୁ ତ ପକାଇଥିବେନି, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷାରେ ତ ଚାରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ସବୁ। ପୁଣି ଏଇଟା ନୂଆ ଚାରା ପଡ଼ିଛି, ସେ ନୂଆ ଚାରା ଯୁଗୁରୁ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଚାରା ବୋଲିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି। ତ ଯାହା ହଉ ନଗେଇଦେବା, ନଗେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ କ'ଣ ନା ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ସାର ଦେଇଦେଲେ ସେ କ'ଣ ନା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଥିଲା, ଯେରକମ କି ନଗେଇବା ପାଇଁକି ବି ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ତ ବାବା ସବୁ ହାଣିକି ମନ୍ଦା କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଖତ ତ ଦେଇ ହେବନି ଗଛ ମୂଳର, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ଯୁଗୁରୁ ସବୁ ଖତ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଖାଲି ମାଟିରେ ହିଁ ବାବା ସେଠି ମନ୍ଦା କରିଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି। ବେଳଉଲ କାମ ଆମର ଏଇଠି ବାଡ଼ିରେ ହିଁ କଟିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ବାସନ କୁସନ ବି ଅଛି, ଚୁଲିର ଛୁଞ୍ଚ ମାରିବା କାମ ବି ଅଛି। ମୋ କାମ ଯେତିକି ଅଛି, ଗାଈ ଧୋଇମି, ଲୁଗାପଟା ଧୋଇମି, ଘରଦ୍ୱାର ଖରିକିମି, ଏଇ ରକମ କାମ ସବୁ ମୋର ଅଛି। ତା ଗଛ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେସବୁ କାମ କରିମି। ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ଡଲି ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ମୋର ମାସର 30 ଦିନର 30ଟା ଭିଡ଼ିଓ, ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ଯାଉଛି କେତେ ବସିନା 3-4ଟା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି। ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଚାଲୁନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁକି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଯେତେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା କେବେ ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନ ଦେଇପାରିମି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ଏତେ କାମ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁନି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କେତେ ଦିନ ମୋ ଉପରେ ସମୟ ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ନା ତା କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ 30 ଦିନ 30ଟା ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଯାଉଛି। ଆହୁରି କ'ଣ ନା ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆହୁରି ଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖିବା, ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଥିବ ମୋ ଉପରେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିମି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ମୋର ଗଛ ଲଗା ଚାଲିଥିଲା। ଗଛ ମାନେ ଏଥର ଥିଲା ଓଲକୋବି ଗଛ ଥିଲା, ବେଶୀ ଥିଲା ଓଲକୋବି ଗଛ, ଆଉ ଥିଲା କ'ଣ ନା କମ୍ ଥିଲା ଫୁଲକୋବି ଗଛ।
କାହିଁକିନା ଫୁଲକୋବି ତ ହେଇଯିବ, ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଗଲା ବର୍ଷ ଯେରକମ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ ଫୁଲକୋବି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ି ଯେଉଁ ହେଲା ନା, ସବୁ ଫୁଲକୋବି ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ବାବା ଏଥର କନା ଅଳ୍ପ କରିକି ଫୁଲକୋବି ଆଣିଛନ୍ତି। 15ଟା ଗଛ ଆଣିଛନ୍ତି ଫୁଲକୋବିର। କହିଲେ ଏଇ 15ଟା ଗଛ ଯଦି ଆଗୁତୁରା ହେଇଯିବ ତ ଖାଇଦେବା, ବାଡ଼ି ପରିବା ବୋଲିକି ଖାଇଦେବା। ଆଉ କ'ଣ ନହେଲେ ତ ଫୁଲକୋବି ତ ମିଳୁଛି, ବାହାରେ ଯେ ମିଳୁଛି ସବୁ ତ ବିଷ ପକା ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ଯାହା ହଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଣିକି ଖାଇବା। ତ ସେଠି ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଳଓଳି ବି ବହୁତ ସାରା କାମ ରହିଯାଉଛି। ସେରକମ ନାହିଁ ଯେ ବେଳଓଳି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବହୁତ କାମ ରହିଯାଉଛି ସକାଳ ଭଳିଆ ବେଳଓଳି ବି। ତା ସହିତ କାମ ବି ଅଧିକା କାମ ବି ବଢ଼ିଗଲା ଏବେ। ବାଡ଼ିଘର ଯେ ଗଛପତ୍ର ଯେ ଲଗା ହେଇଛି ତା ସହିତ ସେ କାମଟା ବି ବଢ଼ିଗଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଦିଆଯିବ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଗଛ ଲଗା ତ ସରିଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଳଓଳି ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆଯିବ, ଏଇ କାମଟା ବଢ଼ିଗଲା। ତ ଯାଇକି କ'ଣ ନା ଚୁଲିର ଛୁଞ୍ଚ ମାରି ଦେଇଥିନି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ବାସନ ଥିଲା, ବାସନ ଧୋଇ ଦେଇଥିନି। ଧୋଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଗାଈ ଦୁହିଁଥିନି। ଆଉ ଗାଈ ଦୁହାଁ କାମ ସରି ଦେଇକି ବାବା ଥିଲେ ଘର ପାଖରେ ନା, ବାବା ଆଣିକି ଗାଈକି ଏଠି ବାନ୍ଧିକି ତା ପାଖରେ ଘାସ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲାନି। ମୁଁ କ'ଣ ନା ଗାଈ ଦୁହାଁ କାମ ସରି ଦେଇକି ଲୁଗାପଟା ଧୋଇ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ଏତିକି ତ ସବୁ କାମ ସରିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାଜି ହେଉଛି। ଆଉ ଦିନ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଲାଣି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏରକମ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପରିଶ୍ରମ, ଦିନ ସାରାର ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ।